Anders Fogh ville naturligvis ikke bøje sig og begrænse pressens ytringsfrihed. Men da tidligere efterretningsofficer major Frank Grevil lækkede informationer til pressen om regeringens misbrug og fordrejning af efterretningsgrundlaget for den ulovlige angrebskrig, blev han straffet med fængsel, da det gjaldt rigets sikkerhed. I bedste Gestapo-stil blev journalister nu angrebet af Foghs pressepoliti, med trusler om fængsling for at have bragt rigets sikkerhed i fare. Ytringsfriheden blev stoppet med hård hånd. Hvad bragte rigets sikkerhed mest i fare? Frank Grevils informationer om en efterretning, der kunne have forhindret en dansk deltagelse i en ulovlig krig? Eller Muhammed-tegningerne, der nu for alvor bragte Danmark i terroristernes sigtekorn? I gamle dage var kongen enevældig, og hans ord var lov. Som i resten af Europa ville folket ikke længere finde sig i en enevældig konge, og der blev indført en vis form for medbestemmelse. Efterhånden blev der dannet partier. Der opstod gradvist en blå blok og en rød blok, som vi kender det i dag. Kongehusets magt trådte efterhånden længere i baggrunden. Men grundloven sørgede dog for, at politikken, der kunne stemmes om, altid blev låst fast inden for snævre rammer. Politik minder om et hestevæddeløb, hvor vi kan spille på en blå eller en rød hest. Løbets sorte outsider har aldrig en reel chance. Hvem der vinder, spiller heller ikke den store rolle, da det er de samme bagmænd, der ejer og kontrollerer alle hestene. Det handler ikke om for eller imod højre-venstre politik. Vi ser, hvordan den røde blok først er ved magten, og den blå blok kritiserer alt, hvad den røde blok foretager sig. Når folket bliver trætte af den røde blok, så skiftes de ud med den blå blok. Og den røde blok kritiserer så alt, hvad den blå blok foretager sig. Når den blå blok falder i unåde hos folket eller kører trætte, så skiftes de igen ud med den røde blok og så videre. Læg mærke til, at det ofte kun er ganske få mandater, der afgør regeringens farve. Ansigterne skifter, men den overordnede politik, der gennemføres, er næsten altid identisk. Socialdemokraterne med Poul Nyrup sendte os i krig. Venstre med Anders Fogh sendte os i krig. De skændes og diskuterer og giver indtrykket af debat og meningsforskelle. Men i virkeligheden er det kun kosmetiske forskelle, der skiller det største venstreparti og det største højreparti. De mindre partier på hver fløj, der stadig tør udtrykke politiske ukorrekte meninger, fungerer blot som sikkerhedsventiler for vrede og utilfredse vælgere. Vores valgmuligheder holdes altid inden for et sæt helt snævre politiske spilleregler, som ikke er til at røre ved. Vi snydes til at tro, at vi har medbestemmelse. I virkeligheden er der kun et overordnet parti med flere mindre fraktioner. Democracy equals slavery. The word democracy is not synonymous with freedom. It's the opposite of freedom. Democracy is the worst form of government you can have because it's majority rule. And the government can tell you exactly what they want to tell you to do because the majority wants it. I don't care what the majority wants. I live my life as I choose. And if I don't commit violence, theft, or fraud against another human being, I can live my life as I wish. That's my choice. And if I'm allowed to make mistakes, because when you make mistakes, you learn from them. You grow as a human being. We're put on this earth to become the best individuals we can be, to fulfill our God-given potential, right? We're not here to put on this earth so the government can tell us how to live our lives and what we must do. We put into these systems and these paradigms. No. Der går sjældent røg af en brand, siger et gammelt ordsprog. Helle Thorning har omfattende forbindelser til international politik via hendes mand Stephen Kinnock, søn af Neil Kinnock, der var leder af Storbritanniens socialdemokratiske parti Labour fra 1983 til 1992, og god ven af USA's vicepræsident Joe Biden.
Stephen Kinnock var direktør for British Council i St. Petersborg, hvor han blev taget for spritkørsel. Ifølge seniorofficer i FSB, tidligere KGB, der er ingen tvivl om, at britisk efterretningstjeneste bruger konsulatet og andre organisationer til at spionere i Rusland. Helle Thornings svigerforældre har lænset mindst 70 millioner kroner fra EU-kassen. Neil Kinnock har været under efterforskning for sin medvirken i omfattende milliardsvindel. Gang på gang har han prøvet at lukke munden på bogholderen, der ville afsløre svindlen. This constitution has been for referendums. It has been rejected. So you should respect the no in France and the nay in the Netherlands, and in my view, start on afresh. Call on a directly elected convention with the task establishing a new text, put it for referendum the same day in all states where it's possible. Then you have the verdict of the peoples, and then it's clear everyone will have to agree the amendments in the end. Then you have involved the peoples, then people will feel satisfied. The decision to make a referendum will change the contract dramatically. How do we make laws in Europe? And no one knows. And if they knew, they would cry, because 85% of all our laws are done by civil servants, in secret working groups, in the council, prepared by 3,000 other secret working groups, in the commission, where Graham and I, as elected members of parliament, have absolutely no access. Anders Fogh ville ikke give det danske folk en afstemning om Lissabon-traktaten. Helle Thorning sagde også nej til at høre folkets mening. Men tronfølgeloven, som er fuldstændig uden betydning for den danske befolkning, kom til afstemning, og en kæmpe debat udspillede sig i de danske medier. Ved et pennestrøg uden folkeafstemning og med brud på grundloven, banede Anders Fogh og Per Stig vejen for at fjerne Danmark som nationalstat. Fra nu af vil 85% af alle love blive lavet af tjenestemænd i hemmelige arbejdsgrupper, som folkevalgte politikere ikke har adgang til. Danmark og alle andre lande i EU vil snart blot være provinser, styret af en håndfuld bureaukrater, som ikke er valgt af folket. Straffelovens paragraf 98. Den, som foretager en handling, der sigter til ved udenlands bistand, ved magtanvendelse eller ved trussel derom at bringe den danske stat eller nogen del af denne under fremmed herredømme, eller at løsrive nogen del af staten, straffes med fængsel indtil på livstid. Ingen af EU's ledere turde give deres folk en mulighed for at stemme om Lissabon-traktaten. Bortset fra Irland, som sagde nej i 2008. I bedste diktatorisk stil blev de nu tvunget til at stemme om igen. Because you shall know that what is published until now, what is signed by the prime ministers, is a text they have never ever read. Never. Why? Because it can't be read. This is not a treaty. This is 300 pages of amendments to 3,000 other pages of treaties. And you can only read it if you take one amendment by one and then look it up in the existing treaties and insert it. We will do that job for you, so that you will have a reader-friendly edition where it's possible. They have decided in the Council that it's not allowed for any institution in the European Union to print a consolidated version which can be read before it has been approved in all 27 member states. This is a decision. The European Parliament, we agreed unanimously in the Constitutional Affairs Committee that we wanted a reader-friendly edition, a consolidated version, which could be read unanimously. We will not have it, because higher powers decided we cannot have it. This is an instruction from some prime ministers. They do not want the text to be read. The order is sign, read afterwards.